बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वो छोटे से बच्चे थे, उनके वालिद साहब का बचपन में इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया, वालिदा ने सोचा घर में कोई मर्द तो है नहीं कि वो कमाने की जिम्मेदारी ले, तो वो अमीरों के घर में जाती और झाड़ू पोछा करके 2 रोटी 2 पैसे उनको मिलते, उससे अपना भी पेट पालती, अपने बच्चे का भी पेट पालती। लेकिन जब वो लौट कर आती काम करके तो देखती कि महल्ले के अंदर बच्चा मिट्टी में बच्चों के साथ खेल रहा है, तो अफसोस करती कि ये खिदमत तो मेरे जिम्मे थी कि मैं इसकी तरबियत करती, और कमाने की जिम्मेदारी मेरे शोहर की थी। अब शोहर तो अल्लाह की रहमत में पहुंच गए, अब कमाना मेरे लिए लाबुद्दी ज़रूरी है। अब इस बच्चे की तरबियत का क्या होगा? बहुत दुआ की, बहुत गौर किया। पता चला कहीं पहाड़ के दामन में एक मस्जिद है, थोड़े फासले पर, वहाँ एक कारी साहब है जो बच्चों को दीन पढ़ाते हैं। चुनांचे एक दिन अपने बच्चे को नहला धुला कर, सियाही सुरमा लगाकर, हाथ पकड़ कर लेकर गई कि चलो बच्चा, वहां तुम्हें लेके जा रही हूं मैं, जहां बहुत बड़ा इंसान बनते हैं। अब छोटा बच्चा क्या जाने, अब वो खेलता कूदता जा रहा है, अम्मी के हाथ पकड़ा, अपना हाथ अम्मी के हाथ में दिए हुए, और माँ उसको कह रही है कि मैं तुम्हें बड़ा इंसान बनाने के लिए छोड़ने जा रही हूँ। खैर मस्जिद के दरवाजे पे पहुंची, चादर में लिपटी हुई थी। उस्ताद को एहसास हुआ कोई बाहया औरत खड़ी है, वो भी दरवाजे पर गए और एक तरफ को मुंह करके उससे मुखातब हुए कि बहन कैसे आना हुआ? कहा ये मेरा मासूम बच्चा है, मैं इसको आपके पास तालीम के लिए, कुरान पाक के हाफिज बनाने के लिए यहाँ छोड़ना चाहती हूँ, कि आप इसको कबूल करने के लिए तैयार हैं? कहा बहन हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं, उम्मत के बच्चों को पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, तालीम दें, तो आपके बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कहा बहुत अच्छा, तो आप इसको अपने पास रख लें, लेकिन एक बात मेरी सुन लें कि ये बच्चा यतीम है, इसके अब्बा का साया सर से उठ चुका है, इसको घर आने का ज्यादा मौका मत देना। कहीं ऐसा ना हो ये घर आए और मेरी ममता और मोहब्बत जोश में आकर इसको घर पे बिठा ले कि शोहर की यादगार बस एक ये बच्चा तो मेरे पास है, इसको मैं क्यों अपनी निगाहों से दूर रखूं? तो कहीं मेरा नफ्स गालिब ना आ जाए, मेरी मोहब्बत गालिब ना आ जाए, इसलिए इसको घर आने का मौका मत देना। आज मैं अपनी मोहब्बत की छाती पर पत्थर रखकर जा रही हूं। जब उस्ताद ने ये बात सुनी तो वह हैरान हो गए और सोचा कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारी, ढेर सारी नेकियां दे दी इस बच्चे की शक्ल में। जब जब मैं इसके सर पर हाथ फिराऊंगा, मुझे अल्लाह ताला उतनी नेकियां अता फरमाएंगे जितने मेरे हाथ के नीचे इसके सर के बाल होंगे, और मैं इसकी खिदमत करूंगा तो एक यतीम बच्चे की परवरिश का मुझे सआदत मिलेगी, बरकत मिलेगी। चुनांचे कहा बिल्कुल फिक्र न करें, शौक से मोहब्बत से अपने घर जाएं, ये बच्चा इंशाअल्लाह मैं अपना बच्चे की तरह इसको रखकर इसको पढ़ाऊंगा। अल्लाह की शान पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीने गुजरे, बच्चे को वालिदा की मोहब्बत ने तड़पाया। एक दिन जुमेरात थी, बच्चे ने कहा उस्ताद जी कल तो छुट्टी है, आज मुझे आप शाम को छुट्टी दे दें और मैं जुमा की शाम को घर वापस लौट आऊंगा, मुझे मेरी वालिदा याद आ रही है। उस्ताद ने सोचा यतीम बच्चा है और दिल के अंदर माँ के दीदार की तड़प उठी हुई है, अब मैं इसको मना कैसे करूं? लेकिन वालिदा ने तो कहा था कि इसको घर आने का मौका मत देना। तो चुनांचे उस्ताद ने एक बहाना तराशा। बच्चे को कहा बेटा तुम मुझे इतना सबक सुना दो, अगर सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। और सबक जरा ज्यादा दिया ताकि ये भूल इसको आए और सुना ना सके, तो मैं फौरन ही कह दूंगा कि जब तुम्हें सबक याद नहीं तुम घर कैसे जा सकते हो। बच्चा समझ गया। और तलबा किताब समझे या ना समझे, उस्ताद को खूब समझते हैं कि आज खाला जान ने नाश्ता कराया कि नहीं, चाय दी कि नहीं, आज उस्ताद का मूड कैसा है। इसलिए असातिज़ा को समझ लेना चाहिए, तलबा कितना ही गबी हो, किताब समझे या ना समझे, उस्ताद का मिजाज अच्छी तरह समझता है। तो बच्चा समझ गया कि उस्ताद ने ज्यादा सबक दिया है। कुरान पाक को बंद किया, सीने से लगाया, उस्ताद के पास से उठा, मस्जिद के मेहराब में जाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। प्यारे अल्लाह, मेरी अम्मी की मोहब्बत मेरे दिल में तड़प पैदा कर रही है, मुझे उनकी ज़ियारत करनी है, मुलाकात करनी है, लेकिन प्यारे अल्लाह उस्ताद जी ने सबक ज्यादा दे दिया ताकि मैं सुना ना सकूं, लेकिन प्यारे अल्लाह आप मुझे अगर याद करा देंगे तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी। पहले दिल ही दिल के अंदर दुआ की, उसके बाद कुरान पाक खोल के याद करना शुरू किया। अल्लाह की शान, टूटे हुए दिल पर अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ, सबक याद हो गया थोड़ी देर में। अब वो आया, उस्ताद को यकीन था जरा सी भी भूल आएगी तो मैं उठा के फौरन भेज दूंगा। उस्ताद आज तो तमाम सबकों से अच्छा सबक फरफर करके सुनाया, आज तो बड़ी शान के साथ सुनाया। अब जब सबक पूरा हुआ, बच्चे ने कहा उस्ताद जी मैंने शर्त पूरी कर दी, आप अपना वादा पूरा करें, मुझे छुट्टी दे दें। तो उस्ताद ने सर पे हाथ फिराया, हाथ चूमा, कहा बेटा जाओ, अम्मी को सलाम कहना, दुआ की दरख्वास्त करना, जाओ और कल जल्दी लौट आना। अब ये बच्चा खुशी खुशी मदरसे से, मस्जिद से निकला
اور کھیتوں اور کھلیانوں میں دوڑتے ہوئے اور دل ہی دل کے اندر اپنی والدہ سے تصور میں بات کرتے ہوئے کہ آج تو امی کے پیچھے جاؤں گا، فوراً ان کی آنکھ بند کر دوں گا اور پوچھوں گا بتاؤ میں کون ہوں، اور آج تو امی کے ہاتھ کا گرم کھانا کھاؤں گا، اور آج تو امی کے ساتھ چمٹ کے سوؤں گا، نہ جانے کیا کیا تصور میں جی ایک جو ہے ماحول جمائے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ جب اپنی دہلیز پر پہنچا، کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا اور مغرب کا مؤذن اذان دے رہا تھا، اور والدہ وضو فرما رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس نے کہا امی دروازہ کھولو، میں آپ کا باعزید ہوں۔ ماں نے سوچا ہو شاید مدرسہ چھوڑ کے یہ بھاگ کر آیا ہے، میں نے تو استاذ کو منع کیا تھا۔ تو فوراً انداز بدل کر کہا میرا بھی ایک باعزید ہے، میں نے تو اس کو بڑا انسان بننے کے لیے ایک استاذ کی تربیت میں رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ کون باعزید ہے جو بے وقت آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا۔ بس بچے نے جب یہ انداز پہ بات سنی تو سمجھ گیا میرا آنا میری والدہ کو پسند نہیں آیا ہے، فوراً کنڈی چھوڑ دی۔ غور کریں دوستو، اس موقع پر ایک یتیم بچے کو، اکلوتے بچے کو والدہ گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں دے رہی، کتنی بڑی اس کی قربانی۔ آج کے ماں باپ سوچیں، آج کہیں ایڈمیشن کرانے کے لے کے جاتے ہیں اور اسی ایڈمیشن کے داخلے پہ ہی پوچھ لیتے ہیں، ایڈمیشن کے موقع پر ہی پوچھ لیتے ہیں چھٹی کا کیا نظام ہے، گھر میں ایک فنکشن ہونے والا ہے، ایک شادی ہونے والی ہے، ہمیں 4 دن کی چھٹی چاہیے۔ اور ایک وہ ماں تھی جس نے کہا تھا گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا ہے۔ بچہ فوراً نیچے اتر گیا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف رواں دواں ہوا۔ ادھر والدہ نے نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا اور کہا پیارے اللہ، میں نے اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا ہے، اس وقت سر شام ایک یتیم بچہ اپنے گھر پر اپنی ماں کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، میرا فریضہ بنتا تھا کہ میں دروازہ کھول کر اس کو سینے سے لگا لیتی، اس کے سر پہ ہاتھ پھراتی، لیکن پیارے اللہ میں نے آپ کی محبت کو یہ قربانی دی ہے، میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لیجیے اور میرے بچے کو بڑا انسان بنا دیجیے، اپنا ولی بنا لیجیے۔ ادھر وہ بچہ روتا جا رہا ہے، میری امی نے مجھے اپنی زیارت کا موقع نہیں دیا کیونکہ میں وقت سے پہلے اپنے گھر پر آ گیا تھا، اللہ جی مجھے بڑا انسان بنا دیجئے، والدہ کے کہنے کے مطابق مجھے بڑا انسان بنا دیجئے۔ اور یہ بچہ اپنے مدرسے پہنچ گیا۔ ایک طرف ماں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا، ایک طرف چھوٹے معصوم بچے نے اپنے دل کے ٹکڑے کیے، جی تب جا کر یہ بچہ باعزید بستانی بنا، جس کا تذکرہ آج ہم جودھپور شہر کے اندر اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔